आमको साइड दिया रे आमे तो काउड़ी वाला आगरू पाखे जाओ रे डाकिला डंबरू वाला आमको साइड दिया रे आमे तो काउड़ी वाला आगरू पाखे जाओ रे डाकिला डंबरू वाला आषाढ़ गला श्रावण हेला टुकुरु टुकुरु बरसा हेला सोमवार सकाळ हेला आमे तो काउड़ी वाला आमको साइड दिया रे आमे तो काउड़ी वाला चटिया बाबा पार करेगा भोला बाबा पार करेगा त्रिशूलधारी पार करेगा डमरूधारी पार करेगा घाट भितरे घाट बड़ गड़िया घाट पानी आनीचु आमे छाड़ी दिहरे बाट डाकिछि लोकनाथ डाकिछि लिंगराज बहुंगी आमे आजी करिचु सजबाज आमको साइड दियो रे आमे तो काउड़ी वाला आमको साइड दिया रे आमे तो काउड़ी वाला गड़िया बाबा पार करेगा गड़िया बाबा पार करेगा गणेशपति पार करेगा पार्वतीपति पार करेगा मास भितरे मास एई श्रावण मास शिव मंदिर आमे शिवारे आस आस पूरीब मानसिक करिबा अभिषेक गरल पिया बाबा बुझिबे आम दुख आमको साइड दियो रे आमे तो काउड़ी वाला आमको साइड दिया रे आमे तो काउड़ी वाला गरल पिया पार करेगा देखिया पार करेगा कार्तिक पिता पार करेगा गणेश पिता पार करेगा बार भितरे बार श्रावण सोमवार चालुचु खाली पादे कांधरे पानी भार भारी मनुआ हर कपरे देव वर करुणा कले सिए आउ काहाकू डर आमको साइड दियो रे आमे तो काउड़ी वाला आमको साइड दिया रे आमे तो काउड़ी वाला गड़िया बाबा पार करेगा गड़िया बाबा पार करेगा गणेशपति पार करेगा पार्वतीपति पार करेगा कैलासरे हर कपिलासरे हर जीवाकू अछि भाई बाट तो बहु दूर आखिरे नाची जाए महादेवंक मुह बोल सरबे बोल एक मुखरे कुह आमको साइड दियो रे आमे तो काउड़ी वाला आमको साइड दिया रे आमे तो काउड़ी वाला गरुड़ प्रिया पार करेगा देखिया पार करेगा कार्तिक पिता पार करेगा गणेश पिता पार करेगा
ତାଙ୍କର ଭାରି ଲୋଭ ଗଣେଶ ପିତା ଶିବ କାର୍ତ୍ତିକ ପିତା ଶିବ ତାଙ୍କରି ଦର୍ଶନ ଜୀବନେ ଭାରି ଶୁଭ ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା दरिया बाबा बात करेगा मणिया बाबा बात करेगा गणेशपति बात करेगा पार्वतीपति बात करेगा ବୃଷଭ ବାହନରେ ବୁଲନ୍ତି ମଶାଣୀରେ କେବେ ସେ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଜଟାରୁ ଗଙ୍ଗା ଝରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେ କପାଳରେ ଦେବଙ୍କର ସେ ଦେବ ଏ ତିନି ଭୁବନରେ ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା कर्ण प्रिया बात करेगा गणेशिया बात करेगा कार्तिक पिता बात करेगा गणेश पिता बात करेगा Ya ven aquí. Agle bolo. ଆଣିଛୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର କଇସ ଫୁଲହାର ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ ପୁଣି ପ୍ରିୟ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଶିବଙ୍କ ନାମ ଧରି ବାଟ ତ ଯିବ ସରି ଅଭାବ ଥିଲେ ଭାବ ମନରେ ଯିବ ଭରି ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା दरिया बाबा बात करेगा मणिया बाबा बात करेगा गणेशपति बात करेगा पार्वतीपति बात करेगा এখানে গিয়ে পড়া যাবে শিব যে দয়াময় রখিবু পাদে লয় শিব কৃপারু সবু দূরেই জীব ভয় শিব যে মহাযোগী শিব যে মহাতপী এ পাপ সংসারে আমি যে মহাপাপী আমকু সাইড দিও রে আমি তো কাউড়ি বালা ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା कर्ण प्रिया बात करेगा गणेशिया बात करेगा कार्तिक पिता बात करेगा गणेश पिता बात करेगा মানিবু নাহি খাল মানিবু নাহি দীপ ওম নম শিবায় করুছু আমি জপ শিব যে আম বাপা লোড়া যে তাঙ্ক কৃপা রহিছি রহিথিব তাঙ্করি অনুকম্পা আমকু সাইড দিও রে আমি তো কাউড়ি বালা ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା दरिया बाबा बात करेगा मणिया बाबा बात करेगा गणेशपति बात करेगा पार्वतीपति बात करेगा আস্তে 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 আকাই না আসি বলতো গাড়ি হিট করবে না তো যাচ্ছে কেবে সে লিঙ্গরাজ কেবে সে সর্পরাজ কোউঠি লোকনাথ কোউঠি পশুনাথ আরড়ি বাবা মণি শিরে শোভা ফণি তাঙ্ক মহিমা সতে কিয়ে পারিব জানি আমকু সাইড দিও রে ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ଦିଅ
আমরা ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছি, রাস্তা ভিডিও করছি। তোমার যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দেবো। টাটা।